Ini tanah lantai. Banget, bos. Banget. Bukan nih. You may proceed now sa likod. 79, the coordinators Johanna L. Calamor and Mary Concepcion Tubillas. Okay, where are the others? Kami, welcome home, so dynamic and vibrant member of Class 1980, welcome home. Welcome back, moms and sirs. Okay. Okay, from the green team, the class of 12 bales with a score. Welcome back. You carry the weather class, views and escort, Lisa and Leonardo Sobriga. Welcome home, moms and sirs. Wow, nagkamati tayo. Juan na, silver. And elementary school. Din ang inyong mga kapamilya, kasabahay, kapuso, kaming pares. And of course, welcome home again. Welcome home. The coordinator is Nanabel Wali. Welcome home, class 1969. Whether lunches or PTA president, welcome. Okay, Mama Revin Kubag, beautiful and handsome escort. Okay, our love for Cabanatuan Central Elementary School. Golden Jubilar yang gede kamu. Eng. Hai. 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 Oh. Morning. Magpapagulong sa iyang mga sa mga sa tao ng Ginoo. Ang mga Angeles,
Bendisyonan kamo sang Dios sa makagagahom sa tanan. Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Dakat kamo sa pagidayat tapos ng misa. Alleluia, alleluia. Kabatuan Central Elementary School 6 General Alumni Homecoming. So, batch 1981 kami. Maprahin yung pagkaon ng Redre. Sa West Masalis mo education sa mga time. Uy, buhay man taga. Oo na. Sige, tata ka permeya sa Langway. Idlaw man takni mo ba? Hindi pa lang chat na sa Ruas nag-duty. Mo ay diyan sa may DSWD bala. Ano sa duty? Diyan lang sa may likod ng hospital. Asa ka home for girls? Let it be the beginning of shared action, shared responsibilities, and shared hope. Sa tanang-tanang kanadang iya, mayag na aga kaninyo matanan, padayon kita Kabakuan Central Elementary School, mayag kita adlaw kaninyo matanan. Okay, sa buto. Napita ko tubig. Class 85. Ngayong hapon. Mister. Hi, mayong hapon. Depende sa president ng officer sa ako na kasi 1967. Hi. Sige.
hapon. Thank you. Ako lang amon nga leader sa Sumpa. Ngayong hapon. Again. Last. Ngayong hapon. Kantata na po susong ka. The Journey. Hi. Ngayong hapon. Kita